So kung naamoy Biblia, inyong abrihan ang inyong Bible sa Psalm 27. Psalm 27. Kita magpadayon sa atoang pagtuon, kabahin sa paggukod sa atoang Dios. Kita gitawag og mga magugukod sa presensya sa Dios. Og unta kinigyud ang kanunay nga atoang katuyuan, nga ato ang gukdon asa nagagikan ang mga panalangin kung dili sa Ginoo. Dili nato gukdon usa ang panalangin kung dili ang gigikanan sa panalangin. Amen. Tungod kay kini, ang ato ang pagukod sa Ginoo kini naghulagway sa usa ka tawo sa dako niya nga devotion or mahinalaron nga kasing-kasing ngadto sa iyahang magbubuhat, sa iyahang maker, sa iyahang creator. So ang Dios kinahanglan kanunay nga numero unong butang sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kasing-kasing. Kung moingon ta nga kita manggugukod sa Ginoo, walay bisan unsa nga makababag nga makababag sa ato ang pagukod diha sa Dios. Amen ba? Walay magpatiwala kaniya sa atong pagukod diha sa Dios. Ang usa ka kasing-kasing nga niuyon or nagsunod sa kaugalingong kasing-kasing sa Dios, walay kapilian gawas sa pagdagan nga mainiton sunod sa Dios. Kung moingon ta nga magugukod, kita naggukod nga adunay passion, adunay gugma sa atoang kasing-kasing. Ang atong pagukod diha sa Dios, ang atong pag-apas diha sa Dios, dili inday-inday. Kasabot pog inday-inday? Inday-inday nga ulan. Okay. So, sa ato ang paggukod diha sa Dios, adunay passion. Kung moingon kag adunay passion kanang mainiton. Hello? Mainiton ang atong paggukod diha sa Dios. O kinahanglan nga kanunay natong gukdon ang Dios ingon man ang iyahang presensya matag adlaw or adlaw-adlaw. Hello? Dili lang kada semana, dili lang kada Domingo nga naata diri sa simbahan, moingon ta nga akong gukdon ang Ginoo. Dili kan kung kada Domingo lang nato gukdon ang Ginoo, murag lisod makasulod sa presensya sa Ginoo. Naka-experience mo ana? Kanang kada lang Domingo mo magugukod sa Ginoo, kada lang Domingo magampo sa Ginoo, kada lang Domingo mo duol sa Ginoo. Sa praise and worship, lisod makasulod sa presensya sa Ginoo. Ngano man? Kay maura man tong taknaa nga nigukod ka. Apan kung nagukod ka sa Ginoo, adlaw-adlaw in tune ang imong espiritu didto sa Ginoo. Ug sa imo pa lang pagsulod diha sa pultahan, imo nang mabati, imo nang masinati ang presensya sa Ginoo. Insakto ba mga igsoon? Insakto ba? So mauna nga kinahanglan adlaw-adlaw natong gukdon ang atoang Ginoo. Ug karong buntag, samtang magpadayon ta sa ato ang pagtuon sa pagukod sa Dios, buot ni pastor nga atong sugdan ang pagtan-aw sa atong mga kasing-kasing. Aron masiguro nga ang atong kasing-kasing makahibalo unsaon pagukod sa nawong sa Dios. So karong kabuntagon, buot itudlo ni pastor kanato mahitungod sa pagbansay sa atong mga kasing-kasing sa pagukod sa Dios. Training our hearts to pursue God. Sa Binisaya, pagbansay. Kasabot mo bansay? Pagbansay, magbansay sa atong mga kasing-kasing sa pagukod sa Diyos. Atong basahon ang Psalm 27, verse 7 to 8. Ningon diri, hear my voice when I call, O Lord, O Yehovah. Be merciful to me and answer me.
My heart says of you. Tanawa, my heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga gamhanan sa tanan, Yehovah nga among amahan. Daghang salamat nga ang imong mata nagatanaw sa matag kasing-kasing nga mahinalaron, hingpit nga nagsalig diha kanimo, ingon man nga maunungon. Ug aniya kami Ginoong Dios among gipresentar ang among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing karong kabuntagon. Tanawa Ginoo, susiha Ginoong Dios ang sulod sa among kasing-kasing karong kabuntagon. Aniya kami ug miduol diha kanimo nagasangpit Ginoong Dios nga among matagbuan, among masugatan ang imuhang presensya. Nga sama ni David, Ginoong Diyos, imong makita nga ang sulod sa among kasing-kasing, ikaw ang numero 1. Ug walay makababa Ginoong Diyos sa among pagukod diha kanimo. Tungod kay ang magagukod diha kanimo Ginoong Diyos, ang mga kasing-kasing nga mahinalaron, mga kasing-kasing nga hingpit, nga nagsalig, ingon man nga maunungon, imong paligunon. Daghang salamat Ginoong Diyos sa imong mga pulong, ingon man sa akong pagpumulong, sa imong mga pulong Ginoo, akong ampo, ang imuhang dihog, ang balaang Espiritu Santo, ang mulihok sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing karong kabuntagon Ginoo, ang ikaw magtagbo sa ilahang mga kasing-kasing Ginoong Diyos. Daghang salamat nga ang imong pulong buhi o kini Ginoong Diyos among madawat nga adunay kapuslanan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. So sa mga nagtan-aw, kung mo agree mo, ing na daw, amen, 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 amen. So ang atong pagbansay sa atong mga kasing-kasing sa ato ang paggukod sa Ginoo, ang atong mga kasing-kasing kay kinahanglan makakat-on sa paghigugma, ingon man sa pagsugat o pagtagbo sa Dios. Atong masugatan, atong matagbuan, atong masinatian ang Dios tungod kay ang Dios buhi. Ingna daw ang Dios nako buhi. Dili patay ang ato ang Dios mga igsuon. Ang Dios nato buhi. Amen. Ug usa sa mga butang nga kinahanglan natong masinati sa ato ang kasing-kasing maugyod ang presensya sa Dios. Ngano tungod kay ang presensya sa Dios ang numero 1 sa usa ka tawo nga nagagukod kaniya. Amen. So akong ipasabot ang unsang gipakita sa kasing-kasing. Ngano man gyud ang kasing-kasing? Tungod kay ang kasing-kasing mao ang sentro sa ato ang pagkatao. Di ba? Sentro sa atong pagkatao naa diri. Wala dito sa tiyan kung dili naa gyud sa dughan. Di ba? Sumuingon ang ato ang kasing-kasing, siya mo'y magsulti kanato nga pangitaon o gukdo nato ang Dios. Dili ang ato ang huna-huna. Kuan ninyo unsa na? Nasabtan. Kanang nakuha ninyo? No? Nga kasing-kasing. Ang kasing-kasing ang pinakasentro sa atong pagkatao, ingon man, diha ang ato ang espirituhanon nga kahimtang. Ang espiritu naa sa ato ang kasing-kasing. Wala sa utok. Hello? Kini mao ang ato ang pagka-espirituhanon nga nagtipig kip, no? Nagtipig sa atong mga kasing-kasing nga buhi ug musanong mutubag
sa Dios. Ang atong kasing-kasing ang andam mutubag sa Dios. Amen ba? So atong hinumduman nga ang Dios, para sa Dios, ang atoang mga kasing-kasing kay importante kaayo kaniya. Ato na ning nabasa og siguro memorize na nato ni siya kining 2 Chronicles 16:9. Di ba? Nga ang Dios nagpangita og mga tawo diha sa kalibutan kansang og kinsang mga kasing-kasing. Unsa to? Fully committed. Loyal. Loyal. Mooy pinaka-importante gyud sa Ginoo. Ang kasing-kasing nga loyal, fully committed, and dedicated. Maunay gitan-aw sa Ginoo kanato ang kasing-kasing. Dili atong baga, dili ato ang utok ug unsa ta ka bright. Kung dili ang atoang kasing-kasing tungod kay ang kasing-kasing importante gyud kaayo sa atoang Dios. Ang atong kasing-kasing dili sama sa kasing-kasing ni Pero o ni Paraon. Unsa man klasihang kasing-kasing si Pero nga ana. Atong makita ni siya kung naamoy Biblia atong basahon sa Exodus 9 verse 35. Niingon diri, so Pharaoh's heart was hard. Gahi. And he would not let the Israelites go as the Lord or Jehovah had said through Moses. Atong makita nga gahi kaayo ang kasing-kasing ni Pharaoh. Bisan unsa pa ang mga milagro nga gipakita sa Dios sa iyahang atubangan. Apan tungod sa kagahi sa iyahang kasing-kasing, wala gyud matandog ang kasing-kasing ni Pharaoh bisan sa unsa pa nga mga kuyaw nga mga milagro nga iyahang nakita. Mao niingon diri nga kinahanglan ang atong kasing-kasing dili sama kang Pharaoh. Dili sama kang Pharaoh, kining pulo nga hard. Kini nagpakita nga ang kasing-kasing ni Paraon kay matinumanon. Matinumanon og masuklanon. Unsa ni siya sa English, stubborn and obstinate. Matinumanon og masuklanon. Kini usa ka kasing-kasing nga musukol sa Dios, murisis. Dili siya mudawat sa Dios. Kini ang kasing-kasing nga wala niya gitugyan ug wala niya itugyan sa Dios. Apan sa mga sumusunod kang Kristo, Jesus, kinahanglan kita dili makabato ni ini nga matang sa kasing-kasing. Hello? Kay tungod kining kasing-kasing dili makasinati ang gahi nga kasing-kasing, dili makasinati sa kamatuoran mahitungod sa pagkamaunungon, mahitungod sa hingpit ug masaligon ingon man mahinalaron. Kini ang kasing-kasing, kining kasing-kasing ni Pharaoh nga masukulon kay kanunay musukol gyud sa Dios tungod kay gahi man ang iyahang kasing-kasing. Ngano? Ngano kaha? Gipili pud niya na nga magahi gyud ang iyahang kasing-kasing. Di ba kita ingon ana naka-experience man pud ta ana nga kung dili ta bisag tandugon ta sa Dios, kung ato ang desisyon di ta magpatandog, dili gyud matandog. Apan kitang mga magtotoo nga miduol kang Kristo Jesus, mituo kita sa atoang kasing-kasing nga si Jesus gibanhaw diha sa mga patay. Hello? Og ang atoang pagtuo kay kinahanglan magpadayon nga mutuo ingon man nga magsalig sa Dios. Hello? Nakuha nato? Nakuha nato? Magpadayon ta sa pagtuo, sa pagsalig sa Dios. Sa pagkatinuod ang masuklanon ingon man, masupilong kasing-kasing, kay kanunay lang yun ni siya musukol sa Dios.
kita sa una, nga dili pa ta magtotoo, masuklanon pud ta. Nga naman, wala na ito gitugyan ang atong kasing-kasing dito sa Diyos. So rebellious ta, obstinate ta, stubborn ta. Apan katong niduol ta kang Kristo, ato siyang gidawat nga personal nga manluluwas. Atong gituhuan nga gibanaw siya sa mga batay, giusab, gitandog o gibag-o sa Ginoo ang atoang mga kasing-kasing sa gahom sa balaang Espiritu Santo. Amen. Sa ato ang pagtugyan, sa ato ang kinabuhi, gibag-o ta, gitandog ta, gihikap ta sa balaang Espiritu Santo. Uban niya na ang atong mga kasing-kasing kinahanglan na nga kanunay, nga abli sa Diyos. Kinahanglan open ta sa pulong sa Ginoo. Kanunay tang abli sa paglihok sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kani mao kanunay nga kung maingon ta nga abli ta sa Diyos, abli ta sa pulong sa Diyos, atong masinati ang Diyos matag adlaw. Dili usahay apan kanunay. Kanunay natong masinati ang Diyos. Amen ba mga igsoon? Amen. Ug usa ka butang dinhi nga ang atong kinasing-kasing, ang ato ang kasing-kasing kay kinahanglan mukiling ngadto sa atoang Dios. Unsa man ang mukiling? Incline towards our God. Kasabot mo mukiling? Ha? Ha? Kinsay nakasabot og mukiling? Tagilid. Kanang ana ba murag andam maminaw, andaw mo dawat sa Ginoo. Andam kanunay. Atong basahon ang Psalm 119 verse 36. Incline my heart to your testimonies and not to covetousness. New King James. Akong ibisayo aon, ikiling nimo ang akong kasing-kasing. Ikiling. Niingon diri nga ang pagmatuod sa Dios ang nagpunting sa kung unsa ang gisulti sa Dios, kung unsa ang gipamatuod sa Dios sa iyahang kaugalingon. Sa laktod pa nga pagkasulti, kini nagpunting sa iyahang pulong. Ikiling. Di ba? Ikiling. Mao nga ang pagkiling sa atong mga kasing-kasing ngadto sa pagmatuod sa Dios, mao ang tinuod nga pagkiling sa atong mga kasing-kasing. Kini mao ang iyang mga pagmatuod nga ang atoang kasing-kasing natandog. Ngano man kang nikiling sa Dios tungod kay natandog na. Ngano man kang willing mamati sa Dios, ngano man kang willing maminaw sa Dios, ngano man andam ka nga masinati ang Dios tungod kay gitandog na, gibag-o na ta sa Dios. Amen ba mga igsoon? Amen ba? So ang pagtagbo or paghihimamat sa Dios, uban sa atong mga kasing-kasing magsugod pinaagi sa ato ang pagtuo. Atong ma-encounter, atong mahimamat, atong matagbuan ang Dios pinaagi sa ato ang pagtuo. Kung walay pagtuo, dili nato masinati ang Dios, mga igsoon. Mao nga importante kaayo nga ato gyung masinati ang Dios. Adunatay pagtuo para masinati ang Dios. Amen. Ang pagtuo mao ang yabe. Ang pagtuo mao ang yabe para sa ato ang kasing-kasing sa pagtagbo o pagsugat sa Dios. Ang pagtuo mao ang pagtuo nga ang Dios mao. That God is ang Dios mao. Atong basahon sa Hebrews 11:6. But without faith, kabalo na taan di ba? But without faith, it is impossible to please God, to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those
who diligently seek Him. New King James Version yun. Kani, NIV, New International Version. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. Diri sa New King James Version, niingon diri nga, He is. Dili na to masabtan eh. He is lang. Apan diri sa NIV, niingon diri, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Nilungtad siya. Naa siya. And that He rewards those who earnestly seek Him. Daghang mga Kristohanon, bisan mga Kristohanon, napakyas sa pagsabot sa pulong nga ania siya dinhi. He is or He exists, no? Ang kamaturan kay mao kini ang makita sa orihinal sa Grego, sa Greek, nga ang Dios mao. Ang Dios mao. Mao nga ang sagad nga gihubad nga naglungtad. He exists. Kung moingon ta nga He is, murag He is o siya bitaw He. Alangan naman she, di ba? Pero atong masabtan kung moingon diri nga He exists, mao na mga igsuon, dili lang usa ka version sa Biblia ang atoang basahon. Naa kay New King James, naa kay NIV, naa kay English version, naa kay Complete Jewish Bible, naa man na sa apps. No? Dili na ta kinahanglan mo palit gani, naa sa apps. Naay Messianic Bible, tanan. Tanan nga mga version nga gusto nimo. Kung binisaya, daghan pod kaayo, mga 5 ka binisaya nga version. So mao nga kung magbasa ta og Bible, dili nato masabhatan, muadto ta sa lain-lain nga version. Kay didto sa lain-lain nga version atong masabtan. Kay maeksplikar didto og maayo. Hello mga igsoon. So mauna nga diri, He exists. Naglungtad na siya. Ug walay problema bahin sa paglungtad sa Dios sa pulong nga siya, di ba? Apan tungod daghan man nga wala makaila, dagang wala makaila sa Ginoo. Kabalo sa ngalan sa Ginoo ingon man kang Yehova og kini tulo ka berbo. Unsa daw? Tulo ka berbo. Daghan ang napakyas sa unsa bagyod. Napakyas sa pagsabot kung unsa bagyod. So unsa man ning tulo ka berbo ni Yehova. Di ba natudlo na ni pastor? Haya, Hove, Yeye. Haya, Hove, Yeye. Kung sa in English, ningon ko nga, usa ra man oy. He was, He is, and He will be. Siya karon, siya. Mamahimo. Murag lisod kayo sabton, di ba? He is, sa Hebrew 11:6, refers to the name of God. No? Kining Hove. Hove. Nga ang Diyos kay anaa kanunay kanato. Mao na ang ato ang tan-awon, mga igsoon. He was, He is, and He is to come, or He will be. Kung atong kuhaon sa Hove, He is. Nga ang Dios kay anaa kanunay kanato, na siya anaa kanunay. Na kanunay. Masangpit nato kanunay kay anaa siya. Nga kay ta makatawag kaniya. Ug sa atong pagtawag madungog taniya. Hello mga igsoon. Nga siya uban kanato. Di ba God is with us? Naa kanato, uban kanato. Nga siya kanunay nagbantay kanato. Nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Nga ang Dios, kung aduna tay pagtuo, adlaw-adlaw masinati nato siya. Karon ug uban pa.
nga ang Dios mahigugmaon, nga ang Dios matinud-anon, nga ang Dios mapinalanggaon, nga ang atong Dios buhi. Amen, mga igsoon. So sa mga dagtanaw, ingna diha, amen, amen, ang akong Dios buhi, ang akong Dios mahigugmaon, ang akong Dios matinud-anon. O kinahanglan nga ang pagtuo para kita mutuo niini. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing una mutuo. Kung atong gibutang sa atong kasing-kasing ato ang pagtuo, atong matagbuan, atong masugatan ang presensya sa Diyos. Amen. Ang atong pagtuo naghimo sa atong mga kasing-kasing nga aktibo at tubangan sa Diyos. It's our faith. Ang atoang pagtuo ang nag-activate, no? Atubangan sa mao po ni nag-activate sa atoa isip Kristohanon. Hello? Kay kung wala tay pagtuo nga babuhi taugma, patay na ta. Tuo ba mo ana? Bisan ang atong ginhawa aduna tay pagtuo? Ha? Sa atong pagginhawa na atay pagtuo, nga mo ginhawa pa ta. Kung wala na tay pagtuo nga mo ginhawa pa ta, patay na ta. Hello? Mauna ang importante ang pagtuo. Ang pagtuo magpahimo kini sa atong mga kasing-kasing nga maggutom ug mauhaw diha kaniya. Ang atong pagtuo importante sa atong paglakaw uban sa Dios. Nakabutang sa Romans 10:10. For it is with your heart that you believe. Unsa daw? For it is with your heart, sa imuhang kasing-kasing nga ikaw mituo. Ang pagtuo sa Dios mauusa ka pamaagi nga atong pagbansay sa atong kasing-kasing, sa atong pagpangita, ingon man sa atong pagukod diha sa Dios. Kung walay pagtuo sa atong mga kasing-kasing, dili ka maghasol-hasol sa pag-ampo. Wa man kay pagtuo, ngano man kang mag-ampo? Karon ang akong pangutana, ngano man tang mag-ampo sa Ginoo? Kay naatay pagtuo, di ba? Naatay pagtuo nga kung muampo ta, mutawag ta niya, muhilak ta niya, tubagon ta sa Dios. Ingon ana kamaayo ang Dios, mga igsoon. Og sa ato ang pagtawag diha kaniya kinahanglan adunay pagtuo. Ang pagtuo ang kanunay magpalihok sa Dios. Ang ato ang pagtuo ang magpalihok sa Dios. Gamay man o dako nga pagtuo, mulihok ang Dios. Amen. Dili kinahanglan nga unsa ang imuhang pagtuo. Gamay ra na imong pagtuo. Wala man mo ingon ana ang Ginoo. Para lang mulihok ang Ginoo. Good father, good siya. Ikaw kuno ang imuhang anak mangayo. Ang imong anak na ay pagtuo diha kanimo nga hatagan gyud siya kung mangayo siya nimo. Mulihok ka dili? Mulihok ba ta mga amahan? Mutubag ka sa imong anak, di ba? Hello? Kay naingon ka, ay nisalig maning ako ang anak. Ako ning tubagon, ako ning hatagan. Ingon ana pod ang ato ang amahan sa langit, mga igsoon. Na atong tanawon ang koneksyon sa pagtuo sa atoang kasing-kasing samtang atong giapas ang Dios. 2 Timothy 2 verse 22. Niingon diri, pursue righteousness, faith, unsa ang una? Righteousness. Gugda ang pagkamatarong unya pagtuo. Di ba? Ningon diha, pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw. Along with those who call on the Lord out of a pure heart. So usas kabutang nga atong gukdon,
o atong tinguhaon kay mao ang pagtuo. Mao ni ato ang gukdon, ang ato ang pagtuo. Hello? Kay mao kini lagi ang magpalihok sa Dios. Atong makita dirin, di ba? Pagkahuman sa pagkamatarong righteousness, unsay, di ba sa Matthew 6, no? Siguro 3 times na ning Matthew 6 nga atong na-mention, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pagka matarong. Matarong, pagka matarong yun usa. Kini, kay inubanan ni adtong nagtawag sa Ginoo gikan sa putli nga kasing-kasing. Kay kung dili manggod ta matarong, dili ta mutawag sa Ginoo. Ang dili matarong, dili man na mutawag sa Ginoo. Hello? Hello? Kini nagsulti or naghisgot sa usa ka naggukod, no, pursuer. Kinsa man ang mutawag sa Dios nga naay putli nga kasing-kasing apan kadto lamang kinsa nagugukod sa Dios. Amen. Mao kini ang kasing-kasing nga sa kadugayan makahibalo unsaon pagsangpit sa Dios. Pangita ang nawong sa Dios ingon man pagpangita sa iyahang presensya. Ang katong mga kasing-kasing nga matarong, katong mga kasing-kasing nga putli. Amen. So sa ikaduhang sa tunga nga mensahe ni ini nga sermon, atong tanawon, training our hearts to pursue God. Ang pagbansay sa atong mga kasing-kasing sa paggukod sa Dios. Unsaon nato pagtawag o paghilak sa atong kasing-kasing sa pagpangita sa nawong sa Dios. Kini ba nahitabo nga dayon-dayon? Mahitaw ba ni? Ha? Kung walang matrain ang ato ang mga kasing-kasing sa pagtawag sa Dios, mahitabo ba ni? Mauna nga kini siya ang paglambo sa usa ka kasing-kasing nga nagagukod or nahigugma sa Dios kinahanglan og proseso. Ang pagtawag sa Dios muagi og proseso. Hello? Ang pagukod sa Dios muagi og proseso. Ang usa ka proseso kay usa ka pamaagi. Ang usa ka proseso kay usa ka pamaagi, kay usa ka practice, usa ka kurso sa aksyon og kini nagsunod sa dalan sa pag-uswag. Sa English, a process is a procedure, a practice, a course of action, and it follows the path of progression. Ato mga progression, no? So, dili instant progression. So, sa Miriam, gitawag kini og kaning process, kining pulong nga process. Sa Miriam, gitawag kini, define kini, a series of steps followed in a regular, definite order. Sa Binisaya, usa ka serye sa mga lakang nga gisundan sa usa ka regular nga piho nga hanay. Definite order, hanay. So busa nagpasabot kini nga kung ang pagukod sa Dios usa ka proseso, dili kini mahitabo dayon. Ang usa ka pagbansay dili mahitabo sa tibuok gabi. Hello? Ang mag-overnight ko, dili mahitabo na. Sa usa lang ka gabi ni bong overnight. Kay nakabutang diya progression. Na naay proseso, no? Apan kini mukabat. Kay progression man kini mukabat. Umuagi pa ni siya mga semana, bulan, ug bisan gani tuig. Hello? Depende na siya. Depende sa bulaton nga pagabuhaton. So, busa aron ang atong mga kasing-kasing maghilak ug magtinguha. Maggukod sa nawong sa Dios kini magkinahanglan og panahon og disiplina. Hello, ingna daw panahon og disiplina sa pagbuhat ni ini. No, kung moingon ta gusto na ako muhilak sa Dios. Karon muhilak ka sa Ginoo.
Naay mga tao magampo. Unya, ikaw ampo, siya dili siya makaampo. Ngano man? Wala pa man matrain ang iyang kasing-kasing, ingon man ang iyang huna-huna. Usa pa, wala pa man siya pagtuo. Hello mga igsoon. So mauna nga moagi og proseso, kinahanglan adunay panahon, ingon man, disiplina sa pagbuhat niini. Og ilabi na, kini naglakip sa ato ang kabubuton, no? Our will or willingness, kabubuton og ang ato ang kaugalingon nga kaandam sa pagbuhat sa ingon niini. Ang kabubuton, ang determinasyon og ang pagbuot kinahanglan naa sa ato ang kasing-kasing sa usa ka nagagukod. Amen. Usa ka butang nga kinahanglan nga magduso o magpalihok sa atoang kasing-kasing sa pagbuhat sa ingon. So atong makita nga ang atuag yung pagtuo. Amen, mga igsoon. Usa ka factor nga kita makasangpit, makahilak, makatawag diha sa Dios. Amen. Apa ningon si pastor nga ang pagbuot sa pagsugod sa pagtinguha nga magpabilin sa presensya sa Dios. Mao pud ang ato ang desisyon. Unsa man ang magpabilin? To linger. To linger, magpabilin, pagdugay, magpabilin sa usa ka dapit sa presensya sa Ginoo. Di ba niingon si Jesus? Giingnan ta ni Jesus sa John 15:5. Remain in me. Magpabilin kamo kanako. Remain in me and I will remain in you. Magpabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kinsa man ang vine? Si Jesus. Munang magpabilin gyud ta kay Jesus. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Kinahanglan nga kanunay kitang makakaton sa pagpabilin sa presensya ni Jesus ug dili sa kalibutan. Kung magpabilin ta sa presensya ni Jesus, adunay kadaugan. Kung magpabilin ka sa presensya sa kalibutan, adunay kapakyasan. Atong nasabtan, hello. Mauna nga kita, magpabilin ta. Adunay kanta old song, in His presence, in His presence. Na-remember mo, Sister J? In His presence, there is peace. In His presence, there is joy. I will linger, I will stay in His presence day by day. Ano pa yun? In your likeness may be seen in me. Hallelujah! Diba? Sa iyang presensya, adunay kalinaw. Sa iyang presensya, adunay kalipay. Amen? Kung naagod tay problema, magpatukar lang tag worship song. Maminaw lang ka, bisag nagkuri-kuri ka, naa kay gibuhat, pero naminaw ka sa worship song. Gubot imong huna-huna, naa kay problema, unsa man maang moabot ang presensya sa Ginoo. Mo nang naay power ang praise and worship, mga igsuon. Dito, dili nato na ibaliwala. Dili nato na igsapayan. Ang praise and worship, importante sa usa ka kinabuhing Kristohanon. Amen. Ingon man nga sa ato ang pagpabilin sa iyang presensya. Atong giabrihan ang atong mga kasing-kasing aron mabati ang iyahang gugma. Ang iyahang gugma, ang gugma sa Ginoo, ang magpabag-o kanato sa ato ang kasing-kasing. Niingon diri sa John 15:9, as the Father has loved me, so
have I loved you. Now remain in my love. Magpabilin kamo sa ako ang gugma. Mao ni ang gisulti ni Jesus. As the Father has loved me, so have I love you. Now you remain in my love. Kining polo nga remain, kay buot pasabot. Sa English, to stay, to continue, to abide, to tarry, and to linger. Sa Binisaya, magpabilin, nagpasabot sa pagpabilin, magpadayon, magpabilin, sa magpabilin, o nga magdugay. Mabuti dili na lang mabilin. Si mabilin, magpabilin. Amen. Magpabilin yung ko Ginoo. Hallelujah. So, sa atong pagpabilin diha sa Ginoo, ato ning tukion sa atong pagpabilin. Training our hearts to pursue God. Pagbansay sa atong kasing-kasing sa paggukod sa Dios. Una, unsa mang pagbansay, di ba, in progression, no, ang pagbansay sa paggukod sa Dios. Una kini nagsugod sa pagbaton og putli nga kasing-kasing. Ingna daw, putli nga kasing-kasing. Pure heart. Pure heart. Putli nga kasing-kasing. Sa Psalm 24, verse 3-4, naay pangutana dire. Atong basahon, kitang tanan. Whom he has sent to the hill of the Lord, of Jehovah. Oh, 1, 2, 3. Dungan-dungan ta. Okay. Murag, kuan man ta, dili man ta kanang divided heart man ta. Okay. One heart ta, one heart. Okay. Whom he has sent the hill of the Lord, whom he stand in his holy place. He who has and a pure heart. Maunay requirements sa ato ang pagsaka sa bungtod sa Ginoo ug ang pagbarog, pagtindod, sulod sa balaang dapit. Lugar din nagpresentar sa pagkaanaa mismo sa presensya sa Dios, balaang dapit, the very presence of God. Lugar diin ang mga nagagukod sa Dios kinahanglang kanunay nga anaa. Hello. Og ang access kinsay makasulod didto, unsay requirements niingon didto, unsa ang mga kamot? Clean hands. Wala nang awat. Wala nang daya. Wala nanumbag. Ha? Naunsaon na lang si Senator Pacquiao. Nanumbag ra ba siya? Kuan man to iya ka ng unsa man na? Sportsman. So, mahimo dai kung sportsman numbag. Okay. So clean hands. Ug unsa pa to? Putli nga kasing-kasing. Pure. Ang buot pasabot aning pure, clean, clear, and empty. Clean, limpyo. Clear, tinaw. Empty, walay sulod. So ang buot pasabot ani, kini nagsugod sa pagtinguha o pagpangita sa usa ka kasing-kasing nga buot maanaa sa presensya sa Dios. Ang kasing-kasing kinahanglan limpyo, tinaw, walay mansa ug walay hugaw. In short, walay sala. Tanang hugaw ug way sulod sa kasalanan. Mao ni ang makasulod sa bungtod sa Ginoo, sa presensya sa Dios. Okay, so atong tan-awon kining kinahanglan nga atong tan-awon ni, no, atong i-examine, no. Kining 26 Psalm 26 verse 2-3. Niingon diri si King David, test me. Na? Susiha, Ginoo, ang akong kasing-kasing.
Tanawa. Sulayi. No? Susiha. I-examine nimo akong kasing-kasing. Tanawa. Sulayi. Test me, O Lord, and try me. Examine my heart and my mind. Kauban na diri ang huna-huna. Apan kini usa-usab kabutang nga ato ang pangayoon sa Dios. Sama kang David. Kay wala pa may tao nga perpekto. Kung mauni ang requirements para makasulod sa presensya sa Ginoo, walay makasulod. Hello? Nga naman, unsa gud niyo? Clean hands, pure heart, wag yo'y sala. Kinsa may tao nga way sala? Kinsa may tao nga wala kananglay, makabakak. Ngayon nga, white lay raman to, okay ra to. Dili okay, kay lay lang gihapon na. Naligas man. Sige na lang, excuse kay naligas. Okay. So, kung mauni ang requirements para ta makasaka, makasulod, dito sa bungtod, sa balaan nga presensya sa Dios, wala gyud makasulod. Apa niingon si David? Test me, O Lord, and try me. Examine my heart and my mind. Unya niingon pagyud si David sa Psalm 51 verse 10. Niingon siya, create. Kay balo si David. Dili siya perfect. Di ba nakasala man gud siya diripod, no? Iya manggikawat si Bathsheba. Gipapatay niya si Uriah. Apan naghinulsol, nagbasol si David. Sabot mo hinulsol? Basol. Okay. Create in me, maunay gaingon ni King David. Create in me a pure heart. So ang Ginoo lang jud ang makapagpahimo nga matagan ta og putli nga kasing-kasing. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ang buot pasabot mga igsoon, kung atong napakyas ang Ginoo again and again, ang ako pong masulti, repent again and again. Maghinulsol again and again. Kay ang Dios mapasayloon sa tanan. Amen? Kung nakasalata, sama kang David. Adultery, kay gikuha man niya si Bathsheba, nga buhi pa man ang bana ni Bathsheba. Si Uriah, iyang gibutang dito sa atubangan, aron sigurado gyud nga mapatay. Dakong sala ni David. Di ba? Kanang naa siya plano, so, sa law na siya, attorney, premeditated. Yan namang giplanuhan, kawato na ako yung asawa, ipapatay na ako si Uriah. Premeditated ba na siya? Murder. Oh, mag-enroll na ko nimo ha. Okay. Okay. Premeditated. So dakong sala. Giplanuhan. Wala siya naligas. Wala naligas. Giplanuhan. Apan mga igsoon, ang maayong balita, kung napakyas nato ang Ginoo, maghinulsol, magbasol, ug magbag-o. Amen. So ikaduha, unsa to ganiha? Pure heart. Ikaduha, to have our hearts trained to keep the law of God, aron mabansay ang atong mga kasing-kasing sa pagtuman sa balaod sa Dios. Psalm 37 verse 30-31. The mouth of the righteous man utters wisdom, and his tongue speaks what is just. The law of his God is in his heart. His feet do not sleep. Dili maligas. Ang iyahang tiil. So atong makita nga ang pulong sa Ginoo kay anaa
sa iyang kasing-kasing. Ang kasing-kasing sa nagagukod, mao ang napuno ni ini sa balaod sa Dios, the law of God. Nga naman mingon mo nga namang law of God ang tawag ana. Tungod kay 5 books pa man sila, no? 5 books pa lang mo nang gitawag og law. Unsa gani na siya? Exodus usa. Deuteronomy. Mao nay ilahang memorize na nila. Mao na gitawag og the law. Mao na nga kung ilag yun nang gitreasure. Gitreasure nila na sa ilahang kasing-kasing. Okay. So mao ni nga ingon siya diri pod ang kasing-kasing sa nagagukod mao ang napuno sa balaod sa Dios sa Psalm 119 verse 11. Your word I have hidden. Gitago nako akong gitipigan. Sa mo tipig. Okay. Akong gitipigan. Your word I have hidden in my heart. Wala man mingon your word I have hidden in my mind. Dili heart gyud, no? That I might not sin against you. Nga ako dili makasala kanimo. So sa pagkatinud kini maong pulong sa Dios nga mudasig kanato sa pagpangita sa nawong sa Dios. Sa labi pa nga sa atong hunaonon, kini labi nga magkinahanglan kita sa Dios. Labaw nga magkinahanglan kita sa Dios, sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios ang magbaag-o sa ato ang kasing-kasing og huna-huna. Why makapagbag-o kanato? Mao na nga naatay mga igsoon, naatay mga paryente, naatay mga igagaw, mga pagumangkon, gahi ug ulo, di ba? Bisan unsa nimo og yam-yam. Sabot mo yam-yam? Bisan unsa nimo og yam-yam. Dili gyud maminaw, dili gyud mabag-o. Ngano man? Ngano mang unsa may rason nganong dili gyud mabag-o, ngano mang gahi gyud sila og ulo. Kay ang Ginoo lang gyud ang makapagbago sa ilaha, dili kita. Dili ang pagkasaba nato, bisan pag adlaw-adlaw pa na, imong i-tape ng imong mga yaw-yaw diha. Dili, wa nay gahom. Ang balaang espiritu o ang Diyos lang ang makapagbag-o kanila. Sa Romans 12:2, di ba? So part sa renewal, unsa tong sa Romans 12:2? Nakainomdo mo? Romans 12:2. Ha? For the law of God is good, pleasing, and perfect. No? So kabayan sa pagbago mao ang pangandoy sa presensya. Di ba katong na born again ta? Unsa man ang ato ang gusto? Katong nahinumduman ninyo katong una pagyutang nakaila sa Ginoo. Di ba gusto man gyud nato nga naata sa presensya sa Ginoo? Unya kay nagkatigulang naman. Naanad na. Unya na lang Lord. No, di ba? Tinuod dili. Tinuod dili. Katong bag-o ka kaayo kanang murag in love jud ka kaayo sa Ginoo ba, di ba? Hala, musimba jud ko. Ngano man kay hala na praise and worship nindot kayo mga kanta, makadasig. Ay, pertin mong lipaya. Usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig. Dasig kayo, init kayo, on fire kayo. Pulo ka tuig, daluya na kaayo. Pero mga igsoon, kita magagukod sa presensya sa Dios. Amen? Dili usahay kung dili kanunay. Amen? Amen. So sa pagkanito, kabaluta nga, ang magatagbaw lang, ang makatagbaw lang, makapatagbaw lang ang Ginoo. Amen? Ang worldly things, ingon man worldly wealth, dili man ni
makapatagbaw sa atua. Hello? Pero dili bot pasabot nga pobre lang kataman-taman. Dili pod ingon ana mga igsuon. Kay kung mauna, naingon ka nga, ay ko na lang dili, pobre na lang dai ko taman-taman para matagbaw ra pud ko. Makabutang gani sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Subot pasabot, Ginoo, pagkahuman ang mga butang, ipuno diha kanimo para matagbaw ka. Amen. Ang mga tao sa kalibutan, way katagbawa na. Manong naay mga greed. Unsa nang greed sa Bisaya? Naay mga hakog. Di ba? Daghan kaayo na. Dito. Ha? Dalo sa gahom. Dalo sa Dalo sa pagkaon. Murag na ako example na ang iro namatay tungod sa kadalo. Dili pod. Kini mga tao sa kalibutan way katagbawan. Dato na kay sila. Pero unsa man maningkamot pagyud, maningkamot nga makakwarta. Way katagbawan. Apan kadtong na sulod sa grasya sa Ginoo, adunay katagbawan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang kagutom nato adunay masatisfy ta, di ba? Sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, masatisfy ta, unya naatay kalipay. Di ba mga igsoon? Sa inyong pagpahawa dire, dili man mo ingon nga, ay, naluya man ko. Di ba unsa man? Wow, ana de itong pulong sa Ginoo no, di ba? So mauna nga kita magahin og panahon sa pagbasa, sa pagpamalandong, sa pulong sa Dios. Amen? Kay kini importante, unsa maning meditate? Dili itong meditation aning mga yoga, ingon man kaning mga new age, ning mga TM, dili ni. Kay karon na ay mga Christian, big ministries sa abroad. Well-known nga ministry sa Amerika. Ang iyang asawa, leader. Ha? Gitawag banto siya og first lady. Sa usa ka simbahan dito sa Amerika. Gitawag siya og first lady. Unya ang mga women's niya. Iyahang nagpractice og yoga. Naunsa naman hinuan? Ha? Naunsa ang pagkahitabo? Nga ikaw nakaila sa tinuod nga Ginoo. Well-known ka. No? Unya, imong tudluan ang imong mga kababayinan nga mag-meditate kunuhay in a form of yoga. Kita mga igsuon, dili ta mo join, di ta mo salmot ana. Hello, PRCDI. Sa mga nagtanaw, ayaw gyud mo og salmot ni anang style nga pag-ampo. Naa sila'y mga banig, kay kining mga nagyoga, naa man na sila'y mat. Nakakita ba mo ana? Naa sila'y mat, unya nag-ana sila. Ano man, ako niyang i-demonstrate. Di na lang siguro, no? Kabalo naman siguro mo. Unsa man na, naunsa naman hinuan na. Inila nga dakong ministry. Ang bana perti kaay muwali, nindot gyud kaay muwali as in. Nindot gyud muwali. Panaunsa man nga gitugutan man ang iyang asawa nga mag-lead sa ingon ana nga group of women's, dili lang sa ilahang simbahan. Gilaliman ba mo mga igsoon? 45 ang ilahang members. 1,000. 45,000.
45 to 50,000 ilang members. Unya, isip usa ka Kristohanon sakit sa dughan. Nga ingon ana. Murag sa Binisaya ka nang iligaw ka ba? Unsa nang iligaw oy? Isimang. Isimang sa kamatuuran. Kining meditation unsa man nga imong gipamalangdungan ang pulong sa Ginoo. Ningon diri sa Psalm verse 2. 1 verse 2. But his delights is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Adlaw o gabi nga magpamalandong ka, nga maayo ang Ginoo. Nga wala ka pasagdi sa Ginoo. Mao man ay meditation. Wala ko pasagdi sa Ginoo, giproteksyonan ko sa Ginoo sa akong pagbiyahe. Ana ang Ginoo, nagauban ang Ginoo, maayo gyud ang Ginoo. Nagatagbo sa ako ang mga panginahanglan pang adlaw-adlaw. Gipasaylo ako sa Ginoo. I-meditate nato ang kamaayo ang tanan sa Ginoo. Ang mga tao nga kanunay nga nagpuyo sa pulong sa Dios kay kanunay buot maduol sa Dios. Di ba? Kung kanunay kang nagbasa og Biblia unsa man murag feeling nimo close gyud ka. Di ba? Close gyud ka sa Ginoo. Ang kasing-kasing mismo ang maghandom sa pulong nga iyang tinguhaon aron ipakaon nimo. Di ba kanang imuhang kasing-kasing? Ang imuhang mind murag unya na lang. Pero ang kasing-kasing na feel na ninyo kanang mura mo gikulbaan ngano man Holy Spirit man to. Gikulbaan lagi ko. Holy Spirit to. Gi-remind ka sa Holy Spirit. Be sensitive to the move of the Holy Spirit. Kana magtanaw gani og TV, unya dili maayo, unsa man, kulbaan ka. Ngano man, ang Holy Spirit wala ni uyon sa imong gitan-aw nga salida. Hello? Hello mga igsoon. Mo na nga importante nga atong pamalandungan, atong i-meditate ang pulong sa Ginoo day and night. Amen. Ug ang pulong sa Ginoo maghimo sa usa ka kasing-kasing nga tinuod nga pumuluyo sa presensya, dweller, pumuluyo. Ha? Sakto ba na? Pumuluyo? O lumulupyo? Di po lumulupyo, no? Sir, dili daw lumulupyo. Ningon si Brother Harlem. Pumuluyo sa presensya sa Ginoo. Tungod kay dili ka mahimong usa ka pumuluyo sa pulong kung dili ka makapuyo. Dili ka pumuluyo, dweller, sa pulong sa Ginoo, kung dili ka makapuyo, kung dili ka makadwell, makapuyo sa pulong, sa presensya sa Ginoo. Hello? So, unsa ganitong number 1, nga requirements nga makasaka kita, makasulod kita dito sa buntod sa Ginoo, sa presensya. Unsa to? Pure heart. Okay? Keep the law. Ang pulong sa Ginoo o ang balaod sa Ginoo. Ikatulo, unsa man? Wala pa, oy. Ikatulo. Ingon sila, ha? Okay. Ikatulo. Aron mabansay nga adunay usa ka dili mabahin nga kasing-kasing. To be trained to have undivided heart. Ingna daw, undivided heart. Niingon diri sa Psalm 86 verse 11.
Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Mao ni ang ampo. Ginoo, tudloi ako sa imuhang dalan. Ug ako makalakaw sa imuhang kamatuuran. Hatagi ako og kasing-kasing nga dili mabahin. Undivided. Aron ako. Unsa nang fear? Makarespeto, makahatag og respeto aron ikaw akong higugmaon. Ang dili mabahin nga kasing-kasing or undivided heart, maoy usa ka kasing-kasing nga bug-os. Entirely focus on God. Mao ni undivided heart. Entirely focus on God. Kini ang kasing-kasing nga walay dili mo adto bisan asa gawas sa Ginoo. Uncompromising. Kini ang kasing-kasing nga dili mag-compromise, mga igsuon. Hello? Kini usa ka kasing-kasing nga nahiusa, united sa usa ka tawo nga usa ka kasing-kasing. Single-hearted. Usa lang gyud ang kasing-kasing. Duha di ay? Di ba? Duha man gyud kay duha-duha. Di ba? Duha-duha, nagduha-duha ka, duha imong kasing-kasing. Okay, atong tan-awon kini sa dictionary. Sincere, kining undivided, atong tan-awon ha. Ang but pasabot ani sincere and undivided in feeling or spirit, dedicated, not reflecting mixed emotions. Pag mixed emotion, duha-duha na. So, unsa diri sa Binisaya? Timos, sincere. No? Ang sincere, timos. Timos o dili mabalhin sa pagbati o espiritu. Mahinalaron, dedicated, nga wala magpakita sa nagkasagol nga emosyon. Okay, naa pa? Not divided, separated, or broken into parts. It is concentrated on or devoted completely to one object. So sa Binisaya, gibulag, separated, o gibuak sa mga bahin. Kini gikonsentrar or natingob. Concentrated, natingob, o gipahinungod sa hingpit sa usa ka butang. Busa mga igsoon, ang kasing-kasing nga nagukod sa Dios, sa presensya sa Dios, dili mabahin. Apan kini gikonsentrar og bug-os nga gipahinungod ngadto sa Dios. Busa bansayon nato ang atong mga kasing-kasing nga mahimong usa ngadto sa Dios. Aron makagukod kita kaniya. Okay, so pure heart, unsa patong usa? Law of God. Number 3, undivided. Number 4, our hearts must be trained to meditate on God. Okay. Psalm 19, verse 14. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Jehovah, my rock and my redeemer. So ang atong kasing-kasing kinahanglo natong bansayon sa pagpamalandong kanunay sa Dios. Ang pulo nga meditate dire sa Hebreo kay higayon. Unsa daw? Dili ka nang higayon nato ha, nga Bisaya ha. Di ba higayon? Sa naaputay ngog higayon. Kung naako higayon, pero kini siya, lahi ni siya. So sa Hebreo, kining meditate kay higayon,
gikan sa root word nga haga. Haga. So kini nagpunting sa pagpamalandong. Unsa daw? Ang haga nagtudlo or nagpunting sa pagpamalandong. Apan labaw pa niini ang pulong nagpasabot sa pagtinguha usa kapag kanang bagulbol nga positive. Kanang di ba pag mag-meditate ka, naa kay i-memorize kanang mga estudyante. Naamoy i-memorize di ba magkuan man mo. Uy, unsa gani to? Magyam-yam ba? Negative magud kung bagulbol, no? Pero nakabutang sa dictionary bagulbol kung bagulbol lahi man oy. Mas nindot na lang tong yam-yam. Nagyam-yam ka. Unsa imong yam-yam diha, di ba? Mas maayo paminawon, okay. Nagyam-yam ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen ba? Sumaw na atong bansayon ang atoang kasing-kasing nga magyam-yam atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. So kining haga kay nagpunting ni siya sa pagpamalandong, no? Ikaw anaa sa ilalom halalom, deep thought. Ikaw anaa sa halalom, deep thought sa paghunahuna mahitungod sa Dios. Samtang ikaw nagyamyam sa usa ka hinay nga tingog. Wa mayamyam nga kusog siguro no. Na ba yamyam nga kusog? Ha? Di ba yamyam? Imo rang tuhod gani makadungog, di ba? So mauna nga nagmurmur ka. Ang English word kay murmur, no? Murmur. Bagulbol man gihapon ang murmur, di ba? So naanaa ka sa halalom. Sa halalom nga paghunahuna mahitungod sa Dios. Grabe ang imuhang meditation. Nga dili, di ba kung mag-meditate ka, dili ka gusto nga magpaisturbo. Nag-meditate gug ka sa Ginoo. So adunay sa imuhang meditation, adunay balaanon o langitngon nga pagpamalandong. Ang pagbuhat niini kanunay sa kadugayan, kung kini ato ning gi-practice kanunay magyamyam sa pulong sa Ginoo. Labi na kining libro sa Psalm, nindot kaayo, naa diha ang mga kapakyasan, naa diha ang mga kapalpakan sa kinabuhi, ug anaa po diha ang mga pagdayeg, ingon man ang kadaugan. Mao na nga nindot kaayo basahon ang Psalm. Ha? Nindot kayong basahon. Kay kumoingon ka nga, unsa man akong basahon? Basaha ang Psalm. Kay nindot yun na siya kaayo. Makapamalandong ka sa kamaayo sa Ginoo. Amen. Amen. So unsa may mahimo nato ining pagpamalandong. No? Makapamalandong ka sa kaayo sa Ginoo. Amen. Sa iyang kaluoy. Imong masulti nga ninduta gyud sa kaluoy sa Ginoo, sa merciful gyud kaayong Ginoo. Maluluyon gyud kaayo ang Ginoo, mahigugmaon gyud kaayo ang Ginoo. Matinud-anon gyud kaayo ang Ginoo sa iyang mga saad. Maayo gyud kaayo ang Ginoo. Ang ako ang Ginoo puno sa grasya. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pabor, sa imong mga panalangin. Ano nindot kay itong kanta ganyan to? Under shower. Unya mo to atong kantahon na. Makapamalandong ta. Nakapasalamat ba ta sa Ginoo? Inigbango nato. Nakapasalamat ba ta? Di ba automatic, ay Ginoo salamat. Nakapamatapak ko. Ngano man ang uban? Bata pa kayo, patay na. Ha? Bata pa, mga uban, 30, 25. Wala na makamata. Kita gihatagan ta, ug kusog, matag, adlaw, magpasalamat ta. Amen?
Wala pag mata nato, walay sakit-sakit atong mga tuod. Praise God. Di ba? Hallelujah. Ay, thank you Lord. Kamaayo gyud nimo Lord oy. Oh, di ba? Hello, mga igsoon. Mauna nga kung ato ang bansayo ng atong kasing-kasing sa pagsulti, sa pagpamalandong, pamaagi niini, sa kadugayan, automatic na nga kita mutawag o ingon man nga magpangita sa nawong sa Ginoo. Amen. Niining tanan nga pagmamalandong sa kasing-kasing kini nagpahimuot, no? Nagpahimuot sa pananaw sa Diyos. Nalipay ang Diyos. Nalipay ang Diyos nga kita nagpamalandong sa iyahang kamaayo. Nalipay siya sa iyahang pagtanaw kanato. Nga kita nagampo niya, nitawag kaniya, miduol kaniya, adlaw-adlaw. Dili lang tamutawag sa Ginoo kung naatay kinahanglan. Dili lang pud tamutawag sa Ginoo kung emergency. Hello mga igsoon. Kung dili kanunay. Amen? Kanunay tang magpasalamat, kanunay tang mutawag, diha ka niya. Sama kang David. Sama kang David, di ba? Si David, atong makita nga, di ba, ang description sa iya, a man after God's own heart. Dili perpekto apan gihimong hingpit sa Ginoo. Ingon ana pud ta mga igsuon. Dili ta perpekto apan gihimo tang hingpit atubangan sa Ginoo. Amen. So kining pleasing nga pulong sa Hebreo kay ratson o kini ang but pasabot niini sa English acceptable. Acceptable, no? Acceptable. Kay sa Psalm 19, be pleasing in God's sight. Be pleasing in God's sight as David prayed to God. Diya sa Psalm 19. So ang buot pasabot aning pulong pleasing sa Hebreo kay ratson, ang buot pasabot acceptable. Sa Tagalog katanggap-tanggap. Sa Binisaya unsa ni? Ha? Madawaton? Kadawat-dawat. Ang acceptable. Tabangi ko, Sister Bibing. Nindot kayo imong Bisaya. Kita ang duha mag-translate. Okay. Hallelujah. So, dayag. No? Dayag nga kung imong pahimutan. Dayag kaayo. Nga kung atong pahimutan ang Diyos, unsay atong gipamalandong sa ato ang kasing-kasing kabahin kaniya, iyang dawaton. Malipay siya. Iyang dawaton. Nalipay siya sa iyang pagdawat sa ato ang mga pagpamalandong. Kani, nakapahimuot kaniya. Ang Diyos malipay. Ingon man mahimuot, nga kung ang ato ang kasing-kasing mapuno sa maayong paghuna-huna, nga ang atong gipamalandong bahin kaniya. Ug dili ang butang sa kalibutan. Bahin kaniya ang tanan. Ug kahibalo ba mo, nga kini ang forma sa pagsimba o pag-worship sa Ginoo. Kining pagpamalandong, kay forma kini sa pagsimba sa pagkamaayo sa Ginoo. Hello? Mauna ang atong himuon nga ang ato ang mga kasing-kasing nga muduol ngadto sa Dios, mamalandong kaniya kanunay, magyamyam sa iyang mga pulong sa mga maayong butang sa atong pagsimba. Samtang kita nagapadayon nga naglakaw diri sa kalibutan. Atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Ang ato ang kalipay, ang kamaayo sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Naa ba tay nakatunan? So let us worship
God. Let us worship God. Hallelujah. Daghang salamat o Dios. Atong simbahon, atong halaran ang ato ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing samtang nga ato ang giabrihan ang atong espiritu ngadto sa iyang espiritu. Yes, Lord. Humbled and amazed, underneath your waterfall shore. Oh, daghang salamat, Ginoo. Hallelujah. Lord, here I stand. Yes, Lord. Aniya kami sa imong atubangan, Ginoo. Amazed, Woo! waterfall shore. Oh, thank you, Jesus. Lord, here I stand. Susiha, Ginoo. Tanawa, Ginoo, ang among kasing-kasing karong kabuntagon. Sa among pagdaig diha kanimong Dios. Sa among pagsimba sa imong gamhanan ngalan. Sa among pagpamalandong, Ginoo, sa imong kamaayo kanamo. Sa imong pagtagbo, Ginoong Dios. Sa among mga panginahanglan, sa imong pagtagbaw kanamo, Ginoo. Oh, yes, Lord. Ikapaw tanduga, Ginoong Dios, ang among kasing-kasing. Oh, puna, Ginoong Dios, ang among kasing-kasing sa imong himaya, O Dios. Hallelujah. Our prayer, O God. This is our desire, Lord. Puna kami, Ginoong Diyos. Puna kami sa imong himaya. Puna kami sa imong gugma. Puna kami, Ginoo, sa imong kaloy. Sa imong kusog. Sa imong kalinaw. Tagbawa, Ginoong Diyos, ang mga matag-usang ang kasing-kasing, Ginoo, nga misangpit og pidol diha kanimo. Oh, yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. Daghang salamat, Ginoo, nga hindi mo kami mga higpit o kami, Ginoong Diyos, makasulod o makasaka diha sa pinakabalaan, labing balaan na presensya. Oh, yes, God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Oh, under your blessings, oh God. Oh, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Mahimot ka, Ginoo, sa among kinabuhi. Malipay ka, O Diyos. Kahimutan mo kami, Ginoo. Oh, daghang salamat, Ginoong Diyos. Daghang salamat. Hallelujah. Woo! Daghang salamat, Ginoong Diyos, nga sa among pagpamalandong, Ginoo. Ikaw, Gyud, ang numero 1 sa among kinabuhi. Nga kami, Ginoo, tinuuray ang among pagbukod diha sa imong presensya. Ug daghang salamat, Ginoong Diyos, nga sa among pagpabilin sa imong presensya. Imong baguhon, Ginoo, nga among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Oh, ilalom sa imo ang gugma, ilalom sa imong kaloy, O Diyos. Ilalom sa imong pabor, Ginoo, daghang salamat. Oh, daghang salamat, O Diyos. Kahimot ni kami, Ginoo. Oh, kahimot ni kami, Ginoong Diyos. Daghang salamat, Ginoo, nga kami maglakaw, Ginoo. Ilalom
Ginoong Diyos, ilalom sa imong mga pulong. Kung dili kami, Ginoo, mag-una-una. Kung dili ikaw, Ginoong Diyos, ang magagauna, ikaw ang maghatag o kahayag sa among dalan, Ginoo. Daghang salamat sa imong mga pulong nga among nadawat, Ginoong Diyos, o among pamalandungan nga kami kinahanglan, Ginoo, adunay putli nga kasing-kasing, adunay limpyo nga mga kamot, Ginoong Diyos. Oh, daghang salamat, O Diyos, daghang salamat nga among tipigan ang imong balaod, ang imong mga pulong sa among mga kasing-kasing, Ginoong Diyos. Daghang salamat nga kung kami magpabilin diha kanimo, kami mga mabungahon, Ginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Daghang salamat, O Diyos, nga kami padayon magpamalandong sa imong kabaayo, Ginoong Diyos, nga among pamalandungan kung unsa ka kakabuutan, kung unsa ka kamatidud-anon, kung unsa ka kagamhanan. O daghang salamat, O Diyos. Daghang salamat. Ang mga butang sa kalibutan dili makapatagbaw kanamo. Apan Ginoo, na sa among pagbukod, sa imong pagkamatarong, imong punan, Ginoong Diyos, ang mga butang aron kami malipay, Ginoong Diyos. Imong tagbo ng among mga panginahanglan, Ginoo, sa adlaw-adlaw. Daghang salamat nga sa matag adlaw wala gyud nimo kami gipasagdan, Ginoo. Apan imong gipakita ang imong dakong gugma diha kanamo. Salamat, 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 O Diyos. Walay katapusan nga salamat. Daghang salamat sa imong gugma. Daghang salamat sa imong kapasayloan. Daghang salamat, Ginoo, nga gihimo mo kami mga hingpit. O diha kanimo, Ginoong Diyos, wala minimo i-judge, Ginoong Diyos. Apan wala nimo kami gihukman. Apan Ginoo, nimo kami gitudloan nga kami maghinulsol sa among mga sala. O daghang salamat, Ginoo, daghang salamat, daghang salamat. Ikaw ang Diyos nga maluluyon sa tanan. Ikaw ang Diyos nga ingay dayigon, angay simbahon, angay halaran. Oh, hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat, Ginoo, sa imong presensya, sa imong pagdasig diha kanimo, Ginoo, nga kami imong mga katawhan, Ginoo, maglakaw sa kahayag. Maglakaw, Ginoo, uban ka. Ikaw kanunay anak kanamo. Ikaw kanunay magapanalangin kanamo. Daghang salamat, Ginoong Diyos, na ikaw buhi o kami makatawag kanimo kanunay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, yes, Lord. Daghang salamat nga among gipili, Ginoong Diyos, ang imuhang presensya. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat, daghang salamat. We worship you, God. We bless your holy name. Salamat, O Diyos. Salamat, Ginoo, sa imong buhi nga mga pulong nga magadasig kanamo, nga kami kanunay magugukod sa imuhang presensya. Hallelujah. Hallelujah. Panalangin ni Ginoong Diyos ang imong mga katawhan nga mutawag, mituo ug misalig, Ginoong Diyos, sa imong mga pulong. Mibarog ug mitindog sa imong mga saad. Ug kanang mga saad ug imong panaad, Ginoo, ilang madawat, among madawat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.
Amen. Hallelujah.